ଶୁଣୁଥିବେ ମୋ ଭାବୁକ ଜନ ଆଜ୍ଞା ବୁଝାଇ କହିବା ସୁନ୍ଦର ବିବରଣ ଏ ବାବୁ ମାନେ ଶୁଣ ଦେଇନ ମନ କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିକଟେ ସୁଖ ଶୁଣ ସଭା କରି ବସି ଅଛନ୍ତି ଋଷି ଶ୍ରେଣୀ ସେଦିନ କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଲେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ବୁଝାଇ ପରକ୍ଷିତ ନୃପତି ନମସ୍କାର କୁହଇ ଆହେ ଗୁରୁବର କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସତୀ କିଏ ଟାଣ ଜଗତେ ଯେତେ ଜାତି ନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପରମ କେ ଜଗତେ ଅଟେ ସତୀ ତାହାର ବିଷୟ ଗୋଟିକ ମତେ ଦେବ ବୁଝାଇ ଶୁଣୁଥିବି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଏକଥା ଶୁଣି ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଡେରିଥିବେ ଶ୍ରୁତି ବୋଇଲେ ଜୟନ୍ତ କଟକ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ତାର ଜୟସେନ ବୋଲି ଅଟନ୍ତି ସେ ଦଣ୍ଡଧର ଭାରି ଯା ନାମ ତାର ଅଟେ ଜୟନ୍ତୀ କି କହିବା ବାବା ତାର ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ରାଜାଙ୍କର ରହିଛି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ମାତ୍ର ରାଜା ଜନ୍ମ ଆଣ୍ଠୁ କୁଡ଼ା ରାଜା ଘରେ ଭରି ହୋଇଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଜଳୁଅଛି ବାବୁ ଲକ୍ଷେ ଲାଇଟି ତଥାପି ତାଙ୍କ ଘରଟା ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଲୋକଟାକୁ ତେଣୁ କରିକି ଭଲ ଉନ୍ନତି କି ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ତମକୁ ନେଇକିରି ଭଦ୍ରଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ତମକୁ ଭଦ୍ରଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜା ଘରେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି ମୁଁ ତ କହିଲି ରାଜା ଘରେ ଜଳୁଛି ଲକ୍ଷେ ଲାଇଟି ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଘରଟା ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଓ ଲାଇଟ୍ ଜଳିକିରି ଅନ୍ଧାର ଅଛି ପଚାରିଲେ କହିବି କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ଅଛି କାହିଁ କଣ ଜାଣିଛ କହିଲେ ତମେ ଏତିକ ଟିକେ ଜାଣ ତମର ଟିକେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ମୋର କାଣ୍ଡ ମାନେ କାଣ୍ଡୁଟା ଏକା ଅଛି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଓହୋ କାଣ୍ଡୁଟା ଏକା ଧରି ବୁଲୁଛ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନଟା ହଜି ଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୋର ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ କଣ ନାକ କରିପାରିବ କି କାଣ୍ଡ ଥିଲେ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାଣ୍ଡ ଧରି ବୁଲୁଥିବ ସିନା ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ନାକ କରିପାରିବନି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ଆଖି ଥାଇକିରି କେତେ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବ ଓହୋ ଆଖି ଥାଇକିରି ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଖି ଥାଇକିରି ଅନ୍ଧ ଏଇଟା ମାତ୍ର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ ଗୋସାଇ ବାପା ମତେ କହୁଥିଲା ମାନେ ଆମ ଜେଜ ବାପା ଆମର ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ ପଚାରେ ଝିଅ ଆଖି ଥାଇକିରି ଅନ୍ଧ କିଏ ଲୋ ମା କି ଆଖି ଥାଇକିରି ଅନ୍ଧ କିଏ ଜାଣିନୁ ଆମ ବୋଉ ତୁ ଆମ ବୋଉକୁ ଦେଖିଛୁ କୋଉ ଦିନ ଓ ଯୋଉ ଦିନ ସେଦିନ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମର ଜେଜେବାପା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଥିଲେ ମତେ ପିଲାବେଳେ କି ଶ୍ଲୋକ ଆମର ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ଲେଖିଲା କଣ ବିଦ୍ୟା ନାମେର ସମ୍ବିଦ୍ୟା ହି ରାଜସ୍ୟ ଭୁଜସ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧୁଜନ ବିଦଶ ଗମନମ୍ विद्या विहुने पशु ए जदि विद्या पढ़िनी से मनुष्यटा अंधटू हिनीमान सत कथा आखि थिले मध्य अंध काहेकि ना आज्ञा गोटे गाड़ी टे बस स्टैंड रे ठिया हिथिबो जागु पढ़िया राउनी जागिरी पचरे होय के भाई भुवनेश्वर को गाड़ीटा जियो हे बोल जे थियो बोले देखुन गया ठिया हिजी गाड़ीटा भुवनेश्वर ने खाइजी किंतु बोर्ड लिखा हिथिबो बोर्ड लिखा हिथिले किछ हो ताकू तो पढ़िया राउ नथु हेले आखि थाइकिरी मध्य अंधा आज्ञा होची मूर्ख जदि ता बप्पा पाठ पढ़ी कि माँ पाठ पढ़ी पिला ताकू ठकिवाटा बहुत कष्ट कहीं ना पिला कह बाबा गोटे फॉर्म फिलअप करी मते 3000 दियो जदि पाठुआ वो पढ़ाई ओपा की फॉर्म ना फिलअप करू मते टिके देखे कहलु जदि मूर्ख बापा हिथियो बिलो माले पाइडी करी पैसा दउथो बापा पुओ पढ़ी कि चाकरी कले पुओ पढ़ी कि चाकरी कले मते विश्वास हबो किंतु से फॉर्म फिलअप करियो कोन करियो कार्ड बस स्टैंड जाई कि बइथियो पळेले कॉलेज गला परे तापर से की फॉर्म फिलअप करथो कि टोकी धरी बुलथो बापा को जणा नाही मात्र तुंडर झाल मुंडर झाल तुंडरे मारिगिरी बापा कष्ट पड़थो मो पुओ चाकरी कले मो दुख पड़ो हेले भाई लाइट थाइगिरी ताको घर अंधार कारण लाइट लक्ष्य थाइगिरी अंधार अर्थ यार भावार्थ हैला हमर चाणी करे कवि प्रमाण देले कोन बोली सर्वरी दीपक चंद्र हे प्रभात रवि दीपक त्रैलोक दीपक धर्म सुपुत्र कुल दीपक भाई धन संपत्ति हजार थिले किस हो जदि झियो पुओ नथियो जगाली परे खाली जगिवा कथा हेले भाई जार हो तो बोले कोन करियो कोनडा हो नथु जदि संतान संतति हो नथु हेला करियो किस हेले हेबा पे चेष्टा करेओ ना हमर पिला केते दिन मेडिकल की धाइला हां होनी बोली कोन करियो को केते टंका साइला
हाँ आ बहु दन्नाट कलगुरु तार हेतिला सेति सी कहूँ दन्नाट लगेब कोगा पार्टी गुड़ियाली पार्टी गुरुला पार्टी केतल कोडा हो ई हो पंडित मंडली मंडित होई हे सुनुथिबे सर्वे रही सेदिन नृपति कहिले बुझाई रानी को मुख को चाही आखुर ऊपर गजल सजनी आखुर ऊपर गजा आगो लेखारे सोळा भाउज काहेकि करूछु लाजा कहिले आदि मो मूर्ख थरे दिबि सुन नारी बर आहा दिबि आगो नारी बर निश्चित भावरे रहिथिबु बारे एही पुणी देख घर नंदामुरा गछ थंडा लहरा नंदामुरा गछ थंडा जबाला घर पिठा करिथिले पुर देइथिले गेंडा तमे ताको घरे जागिरी केतल खाई देइचो जे गेंडा बाजा मु जाइथिली एबे अल्प दिन तळे आके थंडा चा खाइया लोक अच्छा देखिले चाखणा मिललानी राती 9टा हलानी मंडा पिठा तांकर पुर देइथिले गेंडा सेइतु धरि पळिथिले ओ ताइरु दी चारटा तमे खाइ देलो मु खाइनी ताके नहले जानियो किंदी हे गोटे नको चोर नहले आगे चोर को धरि परियोनी हेले वर्तमान पुलिस केबे चोर को धरि परियो खाई कोबडे पळो वर्तमान को राजा जयसेन और जयंती से दिन मन दुखरे विचार करूछंती जयंती रानी राजा को कहिले कोन बोली सुन आहे प्राण ईश देई करी मन देई करी ही बाबू तंदा सुन ही बाबू तंदा सुन एही स्थान स्वामी की निजर स्त्री कहूची हे स्वामी अच्छा मु कहिबार बाणी वचन आज सुनंतु कौन हैला प्राण बांधव से दिन कहिले बोले धन संपत्ति थिले हे होइबो बाकी जदि पुत्र दुहिता कोले नथिब अवश्य हे नाथ दिवसर दीप देखो सूर्य मटई दिवसर दीप सूर्य नारायण रात्रर दीप चंद्र मटई सुण कूलर दीप जे पुत्र दुहिता एणु करी मन मध्य मोर चिंता अच्छा हे नाथ किस उपाय दिए काम मोर विनती घेन आहे मो प्राण धन शिव शंकर कुहे सेवा कर जाइन एक कथा सुनिले मात्र से जय असेन हारी जाकु कहिले सुंदर वचन बोइले लो प्राण सही सुन बाणी एक्षणी जाऊची कैलास को जानी पूजी भी जाई आज हर गौरी अच्छा कथा कहउछंती सेही नृपधारी अकर्म कर्म दायक शंकर कर्मे नथिले मध्य से दियंती बर हे बाबू माने शुण देइन मन कर्ण प्रभात कालू तो चेता हेले राजन अरे ब्रह्म मुहूर्तरु स्नान कले से जाई हे बाबू शुण सर्वे श्रुति देई शौच स्नान होइले दंड धर डाकिले मंत्री को ताहांकर निकटर हाथ जतबळे होईछि जयसन स्नान शौच होई अच्छा आज्ञा मंत्री को निकट को डाकी कोन कहिले कहिले रे मंत्री बर मोर बोल कर पूजा सामग्री आनिना देबु मोर कर बोले पूजा सामग्री चंचल आनी मोर हस्तरे तू प्रदान कर बोले बेल पत्र गगेश आबर दुतुरा जेते पदार्थ शिवं को दरकार परा ठीक प्रत्येक सामग्री मान आनिबु बहन आज्ञा प्रमाणे मंत्री आनिले से दिन ठीक धरिण दंड धर
ବାହାର ହୋଇଲେ କୈଳାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନେ ବିଚାରିଲେ। ହେଲେ ଭାଇ ଏ ତ ବୁଢା ଲୋକ କପିଳାସ କନ୍ଦରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଠୁନି ଭାଇ କଣଟା ପାଦ ଉଠୁନି ଏତେ 1352 ପାହାଚ ଚଢି ପାରିବ ହେଲା ଯେ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଉଠିବ କି ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇ ପାରିବ କି 70 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଉଠିବ ଗୋଡ କାହିଁକି ନା ସେ ପାଉଛ ଉଠିଲେ 3 ଥର ଗଡି ପଡିବ ବାପା କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ 1352 ପାହାଚ ଏତିଆଗ ପାଉଛ ଉଠୁ ଉଠି ଗଲେ ତ ତମେ ଆଉ କଣ ଭାବୁଛ କି ପାଉଛ ଉଠିବା କଥା ବୋପା ମା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ରାନ୍ଧବାଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ହେଲେ ସେଦିନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରିଣ ଆଜ୍ଞା ହେ ଏ ଜୟସେନ ଗଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ତଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଘଟଇ ପର୍ବତ ଭାବନା କଲେ ତଳରେ ରହି ନୃପନାଥ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରାଜା ବିଚାର କଲା ମୁଁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ସରଜୁ କୂଳରୁ କିଛି ରେଣୁ ଦେଖ ନେଲେ ଜୟ ବାଲୁଙ୍କା ଗୋଟିକ ରାଜା ସ୍ଥାପନ ଯେ କଲେ ଜୟ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଦେଲେ ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଶିବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସରଜ କୂଳରୁ କିଛି ରେଣୁ ନେଇ ବା ବାଲି ନେଇ ବାଲିରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରି ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସେଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ଡାକିଲେ କଣ ହେଡି କପାଳରେ କର ଦେଇ କହିଲେ ରାଜନ ବିନୟ ଏ କୃପା କର ମତେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାଇଁ ଖଟଙ୍ଗ ଧର ମୂରତି ଖଣ୍ଡବାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୁର୍ଗତି ହୀନ ମୁଅତି ଯେ ବୋଲାଉଛ ପଶୁ ଗଙ୍ଗାଧର ତ୍ରିପୁରାରୀ ଗରବ ଗନ୍ଧନବାନା ତୁମ୍ଭରି ଏ ଗରଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଥ ପରା ପାନ କରି ଘୋର ରହୀଣ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପୁରା ଧନ ଭକ୍ତି ଭାବେ ମୋର ଏ ନିବେଦନ उमाकांत आहे हर उद्वेगे हुकुम हेउ तुम्हर ए उभा होई प्रभु जोड़ुछि छामुरे कर हेले भाई राजा शिवं को जेते बोले चिंता कले कंपिलासन पुणी जानिले शंकर वृषभ वाहने बसिले से महेश्वर संगतरे ईश्वर जे नहीं प्रवेश हेले राजा निकटरे सेही सेदिन राजा कहिले हे हर हर शंकर गौरी बर पार्वती पतीश्वर मोर नमस्कार 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 कल्याण 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 हे बच्छ अच्छा के तुम्हें केउ देशरु आसीछ महाप्रभु आपण आसीबार अभिलाष आपण होचंदी अकर्म कर्मदायक हां आपण तो सर्वज्ञ स्वर्ग मर्त्य पातालपुर कथा जानंदी अच्छा अच्छा वर्तमान को आमे
विवाह हेबार अनेक दिन हेलानी कोଳରେ संतान संतति नाही तेणु करी आपनक निकट को आमे आसीछु राजा आपण दया करी मते किछि दियंतु आगे अरे तू तो हेलु पुरुष लोक तोर कोଳରେ कोन हो तू तो पुरुष लोक तोर कोन गर्भर पुओ झियो जन्म हेबो अच्छा रानी सिना मागिले रानीकर कोଳରେ संतान संतति हबो हेला जे आपण मते वर प्राप्त कले मु मो रानी को निकट को गला पर मोर हबो ना राजा मु जन्म करिया कथा कहूनी मो रानी हेका करियो जे ते कथा सुन किंतु मो थ्रू हबो ना एइठी तोर कपाल रे पुओ लेखा ना मो कपाले न थाउ मो माइकिनार पेटरे हबो ना अरे कर कपाल कोष्ठी तीनटा विश्व देखिली तमर कौनसी प्रकार मध्य पुओ जन्म हबो ना बुझलो शिव महापुर आइल गुरु बिले मध्ये पळेला हेला शिवंकर पुओ बिले हेला शिवंकर पुओ होची बिले बिराड़ी जटेश्वर पानी आना पानी हेलो वर्तमान को मु देखिली तमर पुओ नाही पार्वती तमर कौन फोन रे अच्छी कि हाँ हाँ मो फोन रे गोटे झीटे अच्छी झील अच्छी राजाटा हट हटा गलानी 21 दिन है आईगिरी हैरान हो हाँ तुम भक्त केते विकल डहल रे मागुछन निराश करनी मो मोर भितरु टिए काढी दे दियो जेबे देव मते बर आहे प्रभु सुदया तिले कर पार्वती पति हे जोड़ू अछि मोहि कर ए गौची मुए बेबर छुण आरे तुही जे नूरपबर रानी को तोरे होइब तुही ता तोर महापुरु राजा मु बड़ आशा आसी गोटे पुओटे हेले मोर ए राज्यर अधिकारी हेबो बोली आपण कोन कहउछथि झियोटे देबा कथा राजा झियो हेले मध्य से दी कुल को हितायत दोहिता गुटे सुन ओहो दी कुल को हित करिवो दुहिता निश्चय हो झियो हो कि पुओ मात्र आठुकुडा दोसरु मु पार होई हमरो से बेल कोसी आनियो जो हेड तो हां आठुकुडा दोसरु मु पार होई मुक्त होई जीवो हां हेडी गोटे काम करिवो कोन ए बेल कोसीटा को नहीं अच्छा तमे धरो आखि बंद करो कि तमे कण कहले होगी तमे हमरो देखिले तमर आखि फुटी जो ओहो तमे जन्म करियो जे मु आखि बुझी दे ना कोन धरो एटा धरो एटा कोन एटा हमर पार्वती बनर बेल एथर देखि पारी तो हेडी एथर देखिले हबो हां देखो देखो ओहो महापुरु हां मु केबे मिदियार बेल कोसी देखिनी तमर बेलर केडे मुंडी हे काहे बोले एटा पीढ़िया टी अधिक हो जाई ओपा तमे मिदियार बेल केबे धरछ की पिला बळु एबे पंज केबे धरना बेल बेल कोसी ना ना पीढ़िया टी अधिक हो जाई हंसी कि अनंत सिना नाई को हमर पार्वती की मना करू करू ठीक एरिया पीढ़िया टी अधिक दे देले पीढ़िया पानी बेसी हे गेला तेनु करी मुंडी बढ़ी गेला बेलर हेडी ए बेल कोसीडी धरी जीवो रानी तमर रानी को देबो ऐसन्य कोन रखी दबो अच्छा जो दिन तांकर सुदस्नान पड़िबो 7 दिन दिन आम नाम स्मरण करी एटा गर्भ को खेपी अच्छा मु जिबा बाटरे जदी खलेगिरी के मागिला मन कर देई देबी बोले से खाइले से मध्य होई जीवो अंडरानो को खाइले हबो से खाइले हबो देखो बापा चांस अछि कि तमे खाइयो कि तमरो मुंडरे कहली जो हेडी तमे जदी खाइयो तमरो जोर नै चिकन हे जी कहली जो हे भक्त तमे खाइले हेले तमरो हे जियो तम रानी के कष्ट करियो मो स्त्री की देबी नले आउ के मागिले देई देबी नले हम बाजा वाला अंडाड़ी हो छंडी दे दियो हो आज्ञा मु इटा धरि गिर जिबी मो स्त्री की देबी मो पंडित मंडली सर्वे ढेरंतु श्रवण बेल कसी विभूति की धरिले राजन से दिन एक मुख होइना चलिले निज राज्य रे जाई से तो प्रवेश हेले हे बाबू माने मोर ढेरंतु श्रुति से दिन जगिथिले से रानी जयंती हे बाबू माने ढेरंतु श्रवण देखी दले जयंती बेनी जे नयन राजा को निकटे गले को गमन अर्घ थाली नहीं बंदा पना कले अरे राजा कर धरी गृह को से गले आहे बंधु गण मोल क्षति बदई पचारिले रानी राजा को एबे जाई रानी कौन पचारिले कौन बोली रानी राजा को कहिले राजा सुन गो प्राण सही कहिले राजा सुन अरे प्राण सही
ଅକର୍ମ କର୍ମ ଦାୟକ ଉମାଶାଇ ସେବିଲି ହର ଦେବ ଶଙ୍କର ଯାଚିଣ ଦେଲେ ମତେ ସେ ପାର୍ବତୀ ବର ମାତ୍ର ବେଲ କଷି ବିଭୂତି ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି আরে ঐশান্য কোণে নেই রখ তু ঝটটি ये कथा छोड़ी मारो जे मादेई ये कथा को सुनी देखो जे मादेई स्वामी जो हतरु से नेला छोड़ाई ঐশন্য কোণ গলানি বড়াই ধুই গলা বেল কষিকু সেদিন আহে ভাবু মণ্ডলী মোর ডেরন্তু শ্রবণ এহিপরি দিন বিতি বিতি গলা দৈবরে এক মাস পূর্ণ হেলা যদিন এক মাস হেলা শেষ পড়িলা রজ তার দেখো এবে দিবস বিদুষ জন দেরন্তু কর্ণ এ ভাবি দেলারানি জয়ন্তী সেদিন বইলা দইবে রজস্তোলা হেলা ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିବା କଥା ମନକୁ ଆଇଲା ହେଲେ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ବେଲକଷି ଈଶ୍ୱର ଦେବତାର ଦେଇଥିବାର ନେଇ ରାଣୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୋଣରେ ଥୋଇଛନ୍ତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆଜ୍ଞା 1 ମାସ ଗଲା ହୋଇ ଏ ରାଣୀଙ୍କର ସୁଦ ସ୍ନାନ ପଡ଼ିଲା କଯାଇ ଗଣି ଗଣି ଦିନ ଦେଖ 7 ଦିନ ନେଲା ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ରାଣୀ ବାହାର ହୋଇଲା जो दिन की 7 दिन संपूर्ण होइछि रानी ब्रह्म मुहूर्तरु हलदी गोमेय लई आज्ञा गंगा कूल को जाइछि से दिन काहे ना से तळगु सत्य युग थिला आज्ञा सत्य युग रे स्त्री माने जते बेले मासिक ऋतु स्नान हेबे श्राप हेबे 7 दिन पर्यंत तांगे पालन करूथिले त्रेतय युग रे गोटे पाद धर्म कटिला अच्छा तेणु करी 5 दिन पालन कले द्वापर युग रे आउ पादुरे धर्म कटिगला ठीक 4 दिन पालन कले वर्तमान को कली युग रे आज्ञा गोटे पाद धर्म रहिला सेति पई 3 दिन जदी प्लेन की ट्रेन टिकट होई जिले सजगा धुआ हेले कर दउछि कागु पचारिबा हइलो नानी तमे जानलो कि बोले माइक ना ओडा कथा होतले तने कहला बेला हइलो ए किसो लालो सब जमा हिजो अच्छा बेला से जो रासर भौणी नाही किलो मनासर ता पुत्रा बोरु कक्का ससुर झियारी जोइनी नातुणी केते नंबर हे माइक ना नकर सब नंबर आका देखुना हमें 4 हातिया खदी गोटे पिंदिले जुळी हेगिरी पड़ जिया तांके जति 12 हातिया खदी हेले मधे गुड़ेगिरी कोठ रखि देबे जणा पड़ियोनी आगे आमे जाइतुलु हमर सोडा एपटे देखिए से तळु खसिला और पर्वत उठिया पे से कोडा बाड़ी बिली अछि नाच भांगिरी सखाळु आमे सेडे जमा हिचु जोडे माइक ना नागी गले 4 डाउनरा आकु आ 4 डाउनरा ताकु झिकिले मधे छडे पाइलेनी से सुकु काहे कि छडे पाइलेनी ना ता चोटी की ये हाथ रे गुरेगी धरची आ चोटी की ये हाथ रे गुरेगी धरची झिकिले छाडिया नै राग अधिक सेसुकु भंडारी हरु कहि जानिगिरी काटिल गुरु जागिरी माढहळ छेइला कोन काटिले बाळ चुट्टी काटिले मुंडर केश काटिल गुरु माढहळ छेइला आगे हेले भाई तेणु करी भगवान तांकु निश देइ नदी नहले जो राग तांकर उपड़ेगिरी फकी वर्तमान को देखुना तमे अंडरा को अंडरा माढहळ हैतिले 15 दिन नहले 18 दिन परे नेसडा होलिया बोलियो भाई छाड़ रे हे दाम नास टिके दे छिडला से कथा गलानी जदी माइगिना नको कातिले नागी थिबे 6 मास परे से बाटे गले मध्य किछि नहले गोदारे थुपि दे रांडर कत ख्यार माई पथियो मोतिले नागी थिला परा ए भाई चा ठंडा हले गला पो भेंडा हला चाटा पी दियो हां हेले वर्तमान को गणी गणी जदी 7 दिन जाईछि आपण तो कहि कहि आउतले सत्य त्रेतया द्वापर कली जुग रे आज्ञा गोटे दिन जो दिन से दिन सजगा धुआ बाहर हला हेले जदी 7 दिन होइला समापत ब्रह्म मुहूर्तरु रानी गले जे चलित गंगारे जाइन देख स्नान जे कले अच्छा आउरी नाकेटी ओडना देख जे मा देई देले आज्ञा राजउआ सकु करिले गमन राजउआ सकु रानी करिले गमन आहे बाबू माने मोडेरंतु श्रवण जते बळे पाट अगणा को गले आंबिलियो न खंडिए हतरे नेले अधे खाई अधे देखो फिंगी देले हे भाई सुनो डेरी श्रवण যদি ন সে মানে করন্তি সুত স্নান মুন্ড পতি পতি ঘরকু ফেরন্তি আচ্ছা সে কথা গোটিক মতে কহিব বাছি কাহিকি মুন্ড পতি পতি জানতি নারী গণ
କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଥାନ୍ତି ପୋତିଣ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିନ ବୋଇଲେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କାଣ ଜାଣିବି ଶୁଣ ବୋଲେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୁଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଗାଧେଇ ଗଲାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଯାଉଥିବ ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଯୋଉ ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିକିରି ଗାଧେଇକି ଆଇବ ମୁଣ୍ଡଟା ପୋତି 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 ଆକା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଘରକୁ ବୋଲିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ତାର କାରଣ କଣ ମତେ ଟିକେ କହିଦବ ହଉଛି ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥାଟା ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଛୋଟି କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ପୋତି ଆସୁଛି କାହିଁକି କହିଲେ କୋଉଟେ ପଥର ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛୁ କହିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଲା ଠିକ କହିଲା ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଚାଲାକି ହେଇଗଲେ ପିଲା ବୋଇଲେ ବର୍ଷଟେ ହେଲେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଇଲେ ଏବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ କୋଉଟେ କେତେ କାରଣ ଅଛି କୋଉଟେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳୁ ଉପରକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଆଇଲେ ତଳେ ପଥର ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡୁଛୁ ତାପରେ ଆମେ ସେଦିନ ହଳଦୀ ମାଖିକି ଆଉଥିବୁ କାଳେ କିଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାନେ ଦେଖିଲେ ଲାଇନ ମାରିଦେବେ ପୁରା ଓହୋ ତେଣୁ କରି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ପୋତି ଆଉଛ ଆଉ କଣ ପିଲା ଜାଣିବାର ହେଇଗଲାଣି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲାଇନ ତ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଥିବ ସେ ଉଆରି ଆଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଥୁବୁ ଯେ ତତେ ନେଇକିରି ମାରିଦବ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଦେଖ ଆଉ କଣ ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ଲାଇନ ମାରିଦବ ସେ ଉଆରି ସଜ କରି ଆଣିଲା ତୁ ତ ପଳେଇଥିବୁ ଆଗକୁ ତତେ ଲାଇନ ଟା କେମିତି ନେଇ ମାରିଦବ ଆଉ ଆଉ କୋଉ ଲାଇନ ଲୋ ଝିଅ ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଗୋଡ ହାତ ମାତେ ପଥର ବାଜ୍ୟ ଝୁଣ୍ଟି ଦବ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ପୋତି ଆସୁଛ ଏମିତି ନାଇଁ ଲୋ ଏମିତି ନାଇଁ ଆଉ କେମିତି ଆମର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରାଣରେ କଣ ଲେଖିଛି ବୁଝିଲ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣ ଯେମା ଦେଇଲୋ ଦେଇ କରି ମନ ଦେଇ କରି ମନ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଝିଅ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଇନ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ସୁଧ ସ୍ନାନ କରିବା ସୁଧ ସ୍ନାନ କରିବା ଆହା ନାକିଡି ଓଡ଼ଣା ଦେଖଲ ଅଳପ ଦେବ ଯିବା ବେଳେ ଯଦି ପୁରୁଷ ସେଇ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ ବାବା କରିବ ଯାଇ ରାତ ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ଯିବ ମିଶିଣ ଯିବ ମିଶିଣ ସେ ପୁରୁଷ ଅଂଶେ ପୁତ୍ର ହେବ ଜନମ ହେବ ଜନମ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଦେଖ ପୁରାଣ ବହି ତେଣୁ ତୋତେ ଝିଅ ଲୋକ ଦେଲି କହି ଝିଅ ଯେମା ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ସୁଦସ୍ନାନ କରି ଗୃହକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯିବା ପଥରେ ଯଦି କୁପୁରୁଷକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କାହାକୁ ଦେଖିଦବ ମାନେ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ଓହୋ ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରେ ସିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଦବ ରାତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେବ ବ୍ରହ୍ମଯାଇ କମଳ ପଦ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହେବ ସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ପୁଅଟା କି ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗରେ ମିଳନ ହବନି ବୋଲେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହବ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗରେ ମିଳନ ହବ ତମେ କହିଲ ମିଳନ ହେଲେ ସିନା ହବ ଯଦି ହବନି ତା ସ୍ୱାମୀ ସୁରଥରେ ଥିବ ସେ ଘରେ ଥିବ ହବ କିଏ ହଉଛି ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗରେ ମିଳନ ନହେଲେ ତ ହେଲାନି ଗଲା ମୂଳରୁ ପୋଲା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହଉ ନହେଲେ ତମର କଥା ଧରିବା କଣ ଧରିବା ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ପ୍ରଥମରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହବ ସେମିତିକାର ଆକୃତି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦାନକୁ ଯଦି ଦେଖିଦବ ବୋଲେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚାନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ତମେ ଦେଖୁନ ହେ ବାପା ଗୋରା ମା ଗୋରା ହେଇ ପିଲାଟା ଝିଅ କଳା ହଉଛେ ନାଇଁ କଳା ବୋଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ଯଦି ପେଟରେ ରହିଲା ଦେଖ ଦେଖ ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ନାହିଁ ଆମର ଭାଇ ପୁରା କଳା ଆଉ ବୋଉ ପିଲା ମଧ୍ୟ କଳା ଟିକେ ସାବୁନିଆ କଳା ଏ ପିଲାଟା ଗୋରା କେମିତି ହେଲା ଏ କୋଲାଟା ବୋଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତା ମା ପେଟରେ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ ନଥିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥିଲା ଯଦି ଦିନ ବେଳେ ରହିଥାନ୍ତା ଏ ଦିନ ବେଳେ ହେବାରୁ ଇଏ ଗୋରା ହେଇଗଲା ଯଦି କଳା ରାତିରେ ହେଇଯିବ ବୋଲେ କଳା ହେଇଯାନ୍ତା ହଁ ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ MBBS ଡକ୍ଟର ପଚାରିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ଗୋରା ଥିବେ ପିଲାଟା କେମିତି କଳା ହଉଛି କହିଲା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେଲା ନାଇଟ୍ ନିଭେଇ ଦେଇଥିବେ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ହେଲେ ହଉଛି ନା ହଁ କାହିଁକି ନା ଦିବସରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ରହିବ ସିଏ ଗୋରା ହବ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ବୋଲେ ଆମେ ଯାହା ପାଠ ପଢିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସାଇନ୍ସ ମତରେ କାହିଁକି ନା ସାଇନ୍ସ ମତରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା କହୁଛୁ ତମ ମନରୁ କହୁନୁ କି ଆମ ମନକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଦିନ ଭଳିଆ ପିଲାଟା କାଇଁ ତମ ବାପା ମା ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ତ ମୂଳରୁ ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ତମେ କେମିତି ଗୋରା ହେଇଗଲ ତୁ ମୋ ବୋପାର ଦେଖିଛୁ କି କଣଟା କଳା ଠେଙ୍ଗାଟା ଆଉ ଅଛି କି ପଡିଗଲା ଏ ଝିଅ କେନ୍ଦୁ ବାଇଟା ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିଲା ମୋ ବୋପା ତୁ ଦେଖିଥିଲେ କହତୁ କି ବାଟେ ଦି ହାତ ହେଲେ ତେଣୁ କରି ମା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ପୋତି ଯାଆନ୍ତି ଭାଇ
जदि तमे एमिति कहिलो ताहेले से गोटे स्त्री गाधेगिरी उठिलाडू बाटरे गोटे कुकुरटा को देखियो कुकुर पिलाटे जन्म हबो ना अरे गोटे मनुष्य गर्भरू गोटे कुकुर पिला हुए तमे बे कहिलो जोटा को देखियो सीधियार पिलाटे हबो बोली कहिलो नहीं आज्ञा मु से प्रकार हबो बोली कहिनो आ कोन जदि कुकुर को प्रथम दर्शन करिवो से मार गर्भरू जदि गोटे संतान जन्म हबो अल्प कथारे कुकुर हला फिर सब बोले केचे केचे जागा हबो ओहो जो मार वाले चोबे दूची दी कुकुर कुकुर जागा हबो केते पिला मार वाले चोबौची दी आ केते चोबौनंदी हेले ता अर्थ ता मा कुकुर मो देखि देथियो भाई केते महापुरुंकर नडिया कदली हे गंजाम जिला बुली देई छजे गिली मात्र खलिंगी ग्राम को हेबे आसी छधाई कदली राति रे तुमको मिली बनाई ए कथा कहिलो सुन मोर भाई मात्र तुम कथा तो मुही काटू नाई आउ कि समछि मते दियो कहिनो बस सुनो चंदी मोर भाबु कजन देरी थिबी बेनी करन पंडित समाज हे देरी थिबी बेनी करन तमें एमती डेऊ न कहीं बोले आम बुढ़ा पाने खाली तलू आगे अनेक रही देख 3-4 लोग कहीं काले कुआड़े तुम कानर बेकर पड़गले जहाँ लगे सका कबरी नाई नाई बुढ़ा बापा मनकर से सब लक्ष्य नाई आउ कौन ताके तो विचार हो तलू को दृष्टि करें कौन ताके न सुबिला बेरे कहू तमा कर दउन हेउडा काम देउ तो कहीं हाँ तू एमती कर जाना से गोटे बुढ़ाटा को आगे अंडाली अंडाली उठे देला पूरा हेडी से दंडू को जाइलु ए माई पिला गोटे बुढ़ा जमा हसु नथुला सिंधी बइथिला ताको अंडला अंडली करी करी नागी नागी उठे देला गाहे से बुढ़ा सेठ उठिक गला पंजे बाइदा हला ए भाई याडा 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 ताके ती हाथ पका पकी करू ताका उथरे उठिबे आ उठी पड़ी जागा बिचार उठिक पळले भागी जियो ना ए जगह उठी राउ रोड जगह पळबे बोले हमर नकुटे कमी जियो अरे भाई तापर ताको घर नको देखुथुले कंप्लेन हो तमे केंदी धुकाटा पे रहिथिले बा से पिला अंडाली हेले धीरे आगा किछ हो नथुलो ए बोपा बोपार हेले श्रद्धा टी अच्छी आज्ञा देखुन नहीं रोचती बोलिया 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 पंडित मंडली डेरी थी श्रुति पंडित मंडली मोर डेरंतु श्रुति अच्छा ये तू अंते जाहेला कहिबा भारती हे बाबू माने सुन देई न मन करन जेते बोले से रानी करिला तो गमन ठीक मात्र पथे मुंड पति पति से हु गला पथ पति पति मुंड को से गला कहीं जदि बसी थी कार कोला पिला 1 वर्ष जदि न होइब पूर्ण प्रथमे से नारी करिले दर्शन मुह चुआ होइब बोली भाबंती एणु जाऊ अछंती देख मुंड पति एणु मुंड पति पति करी से जावती चालू चालू हे पंडित मंडली शुणंतु देही मन पहिला रानी देख दासी को से जाइन पहिले दासी आलो मो वचन को घेन माइया मिलियो न अल्प जे आरो धरिला झियो अन्न को जे नहीं रानी को हस्त गुरे देला बढ़ाई अल्प खाई अल्प फिंगी देला काक पिला जाई से अन्न को भोगिला मात्र बितिला दिवस हेला रात्र काल
10 ଘଣ୍ଟା ରାତ୍ର ପୁଣି ହେଲା ଯେ ବେଳ କହି ମହାସତୀ ଶୁଣ ଆଲୋ ଯୁବତୀ କହିବା କଥା ମୋର ଶୁଣ ମୋର ଝଟତି ରାଣୀ ସେଦିନ ଦାସୀକି ଡାକି କହିଲେ ଦାସୀଲୋ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ କଣ କରିବ ମୋ କଥା ଶୁଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତୁ ଯା କୋଠିକି ଯେତେବେଳେ ନିକଟରେ ମିଳନ ଅଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ରାଣୀ ଦୁଇଙ୍କର ହୋଇଲା ମିଳନ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଆମର ଡରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଆଜ୍ଞା ରାଜାର ବ୍ରହ୍ମ ଏ ପଳାଇଣ ଗଲା ହୃଦ ପଦ୍ମରେ ପଡ଼ିଲା ହେ ବାବୁ ମାନେ ମୋ ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଗଲା ହୋଇଣ ଦୈବ ରାତ୍ର ଗଲାଣି ଟିପାଇ ମୋ ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ ଏହିପରି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏ ଯେ ମାସେ ଓଲା ହୋଇ 2 3 4 5 ମାସଟି ହେଲା ହେଲେ 5 ମାସ ହୋଇ ଅଛଇ ନାରୀ ବର ମୋର ଭବିଷ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ହେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଖବର ହେଲା ଏ ରୀତି ତାପରେ କହିବା ଯୋ ପୁରାଣ ପୋଥି ହେ ବାବା ମାନେ ମୋ ଦେଇଥିବେ ମନ ଏ କଥାକୁ ଭାବିଲେଣି ରାଜା ଜୟସେନ ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ଏ ବଢ଼ିଣ ଯାଉଛି କ୍ରମେ କ୍ରମେ 8 ମାସ ଶେଷ ହୋଇଛି ସେଦିନ ରାଣୀ ବସିଅଛି ଭାଇ ମନେ ମନେ ସତୀ ମନେ ବିଚାର କରଇ ଭାଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 8 9 ମାସ ଗଲା ହୋଇ যদিন 10 মাস 10 দিন সম্পূর্ণ গলাটি ভাই আচ্ছা হো সন্তানটা জন্ম করিয়া তারপর 21 দিন সিনা নাট নৃত্য করিও হে হ্যাঁ ঝুড়ো ঝুড়ো ফঙ্গাড়া হবো হ্যালো হ্যাঁ ইয়ার 10 মাস 10 দিন যদিন হইলা এ রানীর গর্ভকু দেখ শুল আসিগলা আচ্ছা মা মানকর নিয়ম অছি যেতবেলে 10 মাস 10 দিন হব বসিবা জায়গায় উঠি ন পারিব আরে তলি পেট গোটিব দেখ মোড় মাড় যে কাটিব তুমি যেমিতি কହୁଛ কেতে থর পিলা জন্ম কলনি আরে মু কହୁনি আমার গোসাই মা কହୁଥିଲା এ এবে আগে কହୁনে দিকে তো মু কହୁনি মতে কହୁଥିଲେ সেইটা রানী বসিছি এ যে তু এমিতি হেলে হবো কি তড়েলা বেরি বউন ওইটে হ্যাঁ বই পড় তু বই পড় জনে সুল ধরিব আর জনে বইব আজ্ঞা রানী বলে 2 লোক আইছে পয়সা দেবে আরে কথা করিব ইয়ার সে জনে রানী ডাকুছি কোন বুঝিল হেলে ভাই সেদিন পিলা গোটিক জন্ম হেলা আজ্ঞা হে শামুকার পুনি দেখ নাভিকু কাটিলে 5 দিনে তার পুনি পঞ্চুয়াতি কলে 8 দিনে গাঁঠুয়ারি কলিরে পালন 12 দিন যেতে বলে হইলা সম্পূর্ণ 21 দিন যেবে সে পুত্রকু হেলা সে ঝিওকু হেলা মন মধ্যে রাজা দেখ ভাবনা করিলাম বইলা গুরুকু ডাকি আর দেবী নামকরণ এতে বলি গুরুকু হে ডাকিলা সেদিন আড়িলা দুর্বাসা মুনিকু ডকাই করপত্র যোড়ি তাঙ্ক পাদরে নমই বইলা গাহে গুরুদেব শুণন্তু আপন বহুত দিনে এ কন্যা গোটি হেলা জন্ম আর যোগ লগ্ন তিথি আপন বিচার কর যোগ লগ্ন তিথি কু বিচার কর ভাবনা করি দেখ এ হের নামকরণ গোটিকু দেব এ কথা গোটি পর গুরুদেব শুনিলে দুর্বাসা মনরে যে ভাই 12 রাশি নক্ষত্র গণি দেলে যাই ঝিওকু টিকিয়ে ভাব দেখি দেলে সেই বইলে শুণ আরে জয় সেন সূর্যঙ্গর তেজ পরি দিশে এ সন ইয়ে ঝিওর নাম হেউ সূর্যকান্তি এ কথা কহে দেলেনি ব্রহ্মাঙ্ক সন্ততি বইলে সূর্য ঠারু কান্তি দিশে সুন্দর এণু সূর্যকান্তি বলি নাম গোটি কয়ার এতে বলি ন কহি গুরু গলে পলাই দান দক্ষিণা সঙ্গে নেলে শুণন্তু রহি মাত্র সেদিন রাজাঙ্কর দেখ ঘরে কেতে নাট নৃত্য লাগিছি সেঠারে মেলুড়ি আউরি পুড়ি দূরকু ফিঙ্গন্তি এ ভাবুক মন্ডলী শুণ ডেরি শ্রুতি রাজার কোন অভাব হয়েছি অভাব নাই 21 ফল যদি জোর ফঙ্গাড়িলে জোর ফঙ্গাড়িকি গাঁ যাক লোক জমা হয়েছে নাট নৃত্য মেলুড়ি কি ক্রমে ক্রমে গোটিয়ে বর্ষ গলা বিতি মাত্র চালুছি ঝিও পুনি টিকে তো হসুছি হে বাবু মানে শুণ দেইণ মন কর্ণ 2-3 বরষ হইলা তাকু পূর্ণ যেবে 4 বর্ষ 4 মাস ঝিওকু হেলা
ଯେବେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ ସେ ଝିଅକୁ ହେଲା ମନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଭାବନା କଲା ଏ ବିଦ୍ୟା ପଢାଇଣ ନେଇ ନାରୀ ଗଣ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ନ ପଢିବ ଏ ମୋହର ଦୁହିଟି ତାହେଲେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ମତେ ସର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏତିକି ବିଚାର ଜୟ ସେନ କଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବାସା ନିକଟେ ଝିଅ ଧରି ଗଲା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ କଜାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ସକଳ ବୁଝାଇ ବୋଇଲେ ଗୁରୁ ହେ ଘେ ନମ ବିନତି ଏ ଦୁହିତାକୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଝଟତି। ଆଜ୍ଞା ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଧରିଣ ରାଜା ହେ ଝିଅକୁ ଚଳନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟେ କରିଲେ ପ୍ରଣତି ବୋଇଲେ ଗୁରୁ ଶୁଣ ଦେଇଣ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଆଜିଠୁ ମୋର କନ୍ୟା ବିଦ୍ୟା କରିବ ଅର୍ଜନ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ନିକଟେ ଆଜିଠାରୁ ରହିବ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ ଶିଖାଇ ଦେବ ରହିଲା ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମେ ସେହି যদিন গুরু যেতে বিদ্যা দিই সকল বিদ্যা সেহু পঠন কলা হে বাবু শুণ এথু যাহা হইলা দইবল ঘনকে করিব এবে আন হে বাবু মানে মোর ডেরঙ্কু বেনি কর্ণ এ বিদ্যা বুদ্ধি ঝিওর হইলা বহুত আহা ভাবি দেলা সেদিন এ ব্রহ্মাঙ্গর পুত্র বইলে বিদ্যা অর্জন হইলা রাজাঙ্কু চিঠি দেখ দুর্বাসা লেখিলা কোন লেখিলে না বর্তমান ঝিও সর্ববিদ্যারে পরিপূর্ণ হেলানি 12 বর্ষ সম্পূর্ণ হইগলানি ঠিক কালে যদি ঝিও এঠারে হেব পুষ্পবতী তাহলে অসূর্য বুনি হে এ শরীর আশ্রম হেবটি নিশ্চয় এতে বলি করি ঝিও দুর্বাসা ভাবিলে আজ্ঞা পত্র লেখি শিষ্য পুত্রକୁ পঠাই ন দেলে বইলে রে শিষ্য পুত্র অঞ্চলে তু ଯିବୁ জয়ন্ত কটকে যাই রাজাঙ্কর হস্তরে সে দেবু নিশ্চয় আজ্ঞা প্রমাণে সে পুত্র গঠিত হলা জয়ন্ত কটকে যাই প্রবেশ হলা মন্ত্রীঙ্গ নিকটে বাবা হইলা অপগত পত্রকু দেলে দেখ এমতি শিষ্য যে যাইত রাজাঙ্গ আগে বাবু দেলে কহিত জানিদেলে বাবু সেই জয় সেন পালিঙ্গি গোটিক করিলে নির্মাণ পাত্র মন্ত্রী ধরি চলিলে রাজা সেদিন আহে বাবু মানে মো দেইথিবে মন দুর্বাসা আশ্রম কলেক পড়িণ করপত্র যোড়ি দেলে রাজা জয় সোন হইলে গুরু আজি বচন মঘেন বলে যদি লেখিল পত্র এবে আসিছি মুহি মোর কন্যা রত্নଙ୍କୁ গৃহে নেবা পাই আজ্ঞা প্রমাণে ধর হসিণ গুরুবর আশীর্বাদ করিলে নৃপতিঙ্ক উপর আজ্ঞা যেতে দান দক্ষিণা সবু তহু দেলে ঝিওকু পালিঙ্গিরে বসাইলে ধরিণ গলেনি দেখ নিজ ঘর কিন্তু অন্তে যাহা হইলা ব্যবহার হে বাবু মানে শুণ দেইণ মন কর্ণ এ অন্তে যাহা হেলাম রাজাঙ্ক গৃহে শুণ হেলে ভাই দুর্বাসা আশ্রমরু ঝিওকু নেই জয়সন জয়ন্ত কটকু পলাইলে এমিতি আজ্ঞা রাজ উয়াসে পশিলে কজাই বহুত দিন বিতিলা শুণ বন্ধু ভাই ক্রমে ক্রমে সেউল বরষ হেলা শেষ ঝিওর যৌবন বাবা হইলা প্রবেশ চৈত্র মাস দেখ শনিবার সেই মাত্র দৈব যাহা করিଅছি নেই শনিবার হইছি চৈত্র মাস হইছি আজ্ঞা মঙ্গলবার গোটি পৌঁছি যাইছি আচ্ছা সেদিন ঝিও দেখ হইলা পুষ্পবতী বিদুষা মণ্ডলী মোর শুণ দেই শ্রুতি এ কথাকু জানি দেলে রানী যে জয়ন্তী রাজাঙ্ক পাশে গলে স্বামীকু সে কহিলে বইলে নাথ মো বচন ঘেনটি ভলে ये जो दुर्बासा ऋषि कुआ जोण डकाई भल मंद किछि आजी देवे से हु कही कहीं ना आसिले ब्राह्मण करिबे विचार
কি দোষা দোষ লাগি অছি ঝিওকু আমার এতে বলি সেদিন মনে ভাবিলে কটুয়ালকু রাজা পঠাই দেলে বইলে গুরুଙ୍କୁ আনিব ডকাই আজ্ঞা প্রমাণে কটুয়াল গলা ধাই আসিলে গুরুবর রাজাଙ୍କ নিকটর প্রবেশ হেবারু সে রাজা যোড়িলে কর বইলে গুরুদেব ঘেন দণ্ডবত পুষ্পবতী হই অছই মোর কন্যা রত্ন দোষা দোষকু ভাবনা কর কি উপকার করিবা সত্বর এ কথা শুনিলে দুর্বাসা ব্রাহ্মণ আহে বাবু মানে শুণন্তু এ বেদ পুরাণ ঝিଅର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଦିନ ଯେ ସକଳ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ରାଜା ଜୟସେନ ଝିଅ ବିବାହ ହେବ ଦେଖ ଯେଉଁ ଦିନ ଛଣି ଗଣି ନେବ ଦେଖରେ 21 ଦିନ ଯୋଦିନ 21 ଦିନ ଯିବ ହୋଇ ବିଧବା ଯୋଗ ଗୋଟି ଘଟିବ କି ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଝିଅର ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟା ବିବାହ ହବ 21 ଦିନ ପରେ ଆକୁ ବିଧବା ଯୋଗ ହବ ଆଚ୍ଛା 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 ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପୁଷ୍ପବସୀ ହେବାର ଗୋଷ୍ଠୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗୁ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କହିଲେ ଯାହା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବାହାରିଲା ମୁଁ ତାହା କହିଲି ଏଥର ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଦୁର୍ବାସା ପଳେଇ ଗଲେ ଦୁର୍ବାସା ପଳେଇଲେ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢିଲା ଚିନ୍ତିତ ହବନି ଯେ ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ଯଦି ବିପତ୍ତି ଆସିଛି ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମହା କଷ୍ଟ ହଉଛି ବିଧବା ଯୋଗୁ ଆଉ କାହିଁକି ନା ଚାରିଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି କଣ କଣ କଷ୍ଟ ନା କଷ୍ଟିତ କଷ୍ଟି ସଦା ପରବାସୀ କଷ୍ଟିତ କଷ୍ଟି ପରର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗୀ କଷ୍ଟିତ କଷ୍ଟି ଯୁବା ବିଧବା কষ্টিত কষ্টি সদা যেহু রোগী এ চারিটা কথা ସବୁବେଳେ কষ্ট কষ্ট সদা পরবাসী আজ্ঞা চাকরি কলে মধ্যে যদি পরবাসীরে গোটে লোক রহুথিব কষ্ট আজ্ঞা তা দেহକୁ গোটে জ্বর হেলে মধ্যে পানি মধ্যে ততেগিরি কিଏ দেବାକୁ নথিব গাঁরে যদি জ্বর রোগ হেলা বলে মা মাউসী খুড়ি দাদা ককা কেতে পড়ে হরে বাপ রাম কোন হেলা রে আমি শুনিলু তো দেহ খারাপ ଅଛି বলি কিরি কিଏ কোলি টিকে কিଏ কমলা টিকে ধরি আসিবে কিন্তু বিদেশরে যদি কাহাକୁ জ্বর রোগ হেলা আজ্ঞা পানি মধ্যে কিଏ ততেগিরি দবনি তা সে উঠিকি ততেলে ততেলা নহলে গলা সুরত বম্বে রହୁଥିଲେ বলে তো গোপা কি নাই পানি ততে তু সে উঠিকি ততা নহলে যা নিশ্চয় কষ্টিত কষ্টি সদা পরবাসী পরবাসী হেলে কষ্টিত কষ্টি পরর্ণ ভোগী অর্ণ বইলে জনে জনক আশ্রୟରେ থিব সে দেলে আকা ইয়ে খাউথিব যদি সে ন দেলা ইয়ে ভোকেরে মলা উপবাস রইলা জনকর উপরে আশ্রয় করিথিব তারপরে কষ্টিত কষ্টি সদা যুবা নারী যুবা বিধবা বিবাহবার মাসে 15 দিন কি যদি স্বামী না মরিগলা আজ্ঞা তা কষ্ট কষ্ট নাই সে কাকু কই পার নথিব কি নিজর দেহর বলা সই পার নথিব তারপরে কষ্টিত কষ্টি সদা যেহু রোগী গোটে লোক পাখে সম্পত্তি পরিপূর্ণ থিব মাত্র সে রোগরে পীড়িত হইথিব মেডিসিন এলাও ধরিব মনুষ্যর বড় শত্রু হচ্ছে আজ্ঞা রোগ রোগঠু আর শত্রু কি নাই পরিসার শত্রু হলে আপন আর উন্নতি হবে আচ্ছা কিন্তু মনুষ্যর যদি রোগ শত্রু হইগলা আউ আগকু যাই বইলা আউ আগকু যাই পারুনি যেতে টঙ্কা পয়সা থিব সব সরজিব মেডিকেল বুলি শেষকু ঘর ন কহলে বিচারা হবে কহে ইয়ে মরনি কি আমি দিকে মারনি আদিলে বুলি আমি হেলে আচ্ছা হেলু এণু করি ভাই ধন সম্পত্তি অর্জিলে সমস্তে বলন্তি মোর যদি পয়সা ন অর্জিব সমস্তে হই যাবে পর দেখন্তু গোটে বুঢ়া বাপা কেতে কষ্ট পড়িকি চারিটা পুଅ বউ খটি থিব মাত্র এই কলি যুগরে তাও খাইବାକୁ মিলুনি আগে মিলুনি দাও মিলুচি কাହିଁକି মিলুনি না বাপা ভাবিথিব গোটে পুଅ মন্দ হেলে গোটে ভালো হব বলি কিন্তু ভালো হেলে কিস করিব তা উপরে আউ গোটে সাউকার যদি গোটে পুଅ কইব আলো কিয়ে দউ কি ন দউ আম বাপা কো আমি দেবা সে মাইকিনা বলিও তু আগে জন্ম হইতুলু কি তাকে ভাগ খাইলে তু আগে দেবু ততে মু খাইବାକୁ দেবিনি সরিলা কথা সে যদি ন দও বলি তা সে বন্ধ হই এণু করি আমার ভবিষ্য পুরাণরে পদে লিখিলে কবি কোন বলি বাপা মা হেলে বুঢ়ী বুঢ়া হে আউ নাহি লোড়া বাপা মা হেলে বুঢ়ী বুঢ়া হে আউ নাহি লোড়া যেতে পরিবার গলা উড়া হে আউ নাহি লোড়া যাহা পরিবার গলা উড়া হে আউ নাহি লোড়া রাজা ঝিଅର
ଦଶା ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କହିଦେଇ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜାରାଣୀ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ମଗ୍ନ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମାତ୍ର ଦୈବ ପୁରୁଷ ଯାହା କରିଛି ଲେଖନ, ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ଡରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ। ସେ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଏବେ ରହି, ଭାଇରେ ରତ୍ନ କଟକ ବୋଲି ଦେଖ ରାଜ୍ୟ ଯେ ଅଟଇ। ରତ୍ନଗଡ଼ କଟକ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ରାଜାଙ୍କର ନାମ ରତ୍ନାକର ଯେ ଅଟଇଟି, ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଅଟଇ ରତ୍ନାବତୀ। ଦୈବ ଦେଇ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତତି, ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ତା ଘରରେ ଜନ୍ମ। ଇଏ ବାବୁ ମାନେ ଡେରନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରବଣ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଶିବ କୃପାରୁ ଶୁଣ। ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେରନ୍ତୁ ଏ ମନ, ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାଜା ଘରେ ଅଛି ଜନ୍ମିଣ। ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁଅ ଜାତ ହୋଇ, ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବୋଲି ନାମ ଅଛି ଯେ ପାଇ। ମାତ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ବଚନ, 18 ବର୍ଷରେ ସେ ପୁତ୍ର ମରଣ। ଏଣୁ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ କରଇ, ଦୈବ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦେଇଛି ଭାଇ। 18 ବର୍ଷେ ତାର ମରଣ ହେବ, ଏ କଥା କିଏ ବା ସହିଣ ପାରିବ। ଦୈବ ଲେଖନ କିଏ କରିବ ଆନ, ଯାହା ଲେଖିଛି ରେ କପାଳ ଲେଖନ। हे बाबू माने ये तो बेद पुराण हेले भाई लक्ष्य करंतु एपटे ए राजार गुरु कहछंती तो पुओ को जते बोले 18 वर्ष हबो सर्पदंशन रे प्राण जीव सर्पदंशन जोगरे पिलाटा मरिबो से झियो जो दिन विवाह हबो तार गणी गणी 21 दिन हेबो से झियो को विधवा जोग अछि देखंतु सियाडे ताकू से जोग अछि याडे आकू ए जोग अछि आमे भाबुचंती कोडे सुविधा रे बहु पिलाटे मिली गले मोर भलो हबो हेले जोडा लेखाई जी सेइडा कुआरे जीवो तमे बॉम्बे जो सूरत जो मद्रास जो कलिकता जो जुआडे गले सेइडी आइबो पाले रे जोडा लेखाई जी भोग हबो गोटे लोक कयो मु सूरत जीबी मोर पडिसार लोक कहउतला 30000 होउची हेले तो कपाल रे 3000 जोग थियो 30000 कोड हबो सेडी गला परे देह खराब होई जो 2 मास होई नते घर को पळाय हरे बाप 30000 होउतला केन पळाइलु रे अच्छा अच्छा क्यों करू गला दिन धुरो गहला जाऊ केतल छाइलानी एनु करी कपाल लिखन किए करी पारे आन चिंता करी बसी अछि देखो से राजन 15 बरस तार पुओ को हेलानी विचार करू अछि देखो नृपमणि आउ 3 वर्ष गले मो पुओटा मरिबो ए कथा गोटी किए से सहिबो काहाकू न कहि से राजा बसिछि से काले पचारि देले ताकू मंत्री पचारिले सुन दंड धर मंत्री पचारिले आहे दंड धर काहेकि बसी कांदू अछ एकुटियार लक्ष्य करंतु आज्ञा ए राजांकर पुआ 3 वर्ष गले मृत्यु हेबो किंतु ए कथा रानी मध्य जानि नाहंती रानी जानि काकू मध्य राजा काहेकि शिवं को आज्ञा राजा बरमा गेउ जाइथिले शिव देवता कहिसंती राजा कहिसंती सेदिन मंत्री राजा बाबा बसिबा बेलो रे मंत्री प्रवेश हेले राजा निकटरे देखिदेले चंद्रबदन मलिन पड़ी मंत्री जाइन राजा को पचारू अछि महाराज आपणकर आज मनटी काहेकि मलिन होइछि काहेकि हेछि नयन रु अश्रुपात गली जाउछि मु जदि मंत्री बर आज मोहर ए कथा अच्छा अच्छा पुओ को जदि 18 बरस होइबो सर्पदंशन रे तार प्राण जीव मो आनंद आउ देखो किए जे देखिबो ये बेले हेलारी पुत्र को 15 बरस आउ 3 वर्ष गले मरिबो पुत्र तेणु करी मते चिंता तो अछि होई कहिले मंत्री राजा को बुझाई बोइले नृपवर सुण मोहर गिर पुत्र मले हे मात्र बंचिबो कुल तुंधर गोटिए बो पिला खोजी आनिबा पुअर सहित रे विवाह करी देबा जर जर हेलेनी नर भर बोइले मंत्री कहू अछु केड़े खबर हइरे जानी जानी कन्या को विधवा करिबू ये
नारी निश्वासरे की पाघारी हेबु राजा कहले महामंत्री हाँ मु को जन्म रे की पाप करिथिली आंठु गुडा हिथिली आउ थरे किंतु शिवंक कृपारु गोटे पुओ हेला हेले वर्तमान को मु जानिछि मो पुओडार मृत्यु अछि 18 वर्ष रे जदि गोटे कन्या को आनिगिरी ता बेकेरे बांधिबी 3 वर्ष परे पुओडा मरि जिवो से झियोडा विधवा हबो से पाप गोटी कहे लागिवो अंगर यहा सुनी कहउछंती तांकु मंत्री वर कौन बोली बोइले दुर्पति तुम्हे सुन डेरी श्रुति मात्र किछि पात कहे लागिवो नाही कौन अच्छा आउ गोटे उपाय अछि काई कहिलो काहेकि ना मेघु को छत्ता बोई की बत्ता नखु को मांस करिसंती देवता नारी की पुरुष नखु को मांस एमि सब लागिछि हां लागिछि हेले मेघु को छत्ता बोली गोटे अछि हेले तमरो गोटे कथा जदि मन न पाइला आउ गोटे कथा मु कहिबी कौन अछि कहिलो आउ गोटे कथा कहिबी सुन हे मंत्री कहिले प्रकृत सत कथाटा लेखिकिरी गोटे अस्पर बेकेरे बांधिबा ए राज्य मध्य रे जे सती कन्या थिबो तार सतीत्व बଳରେ पुओ को वर्ण कले सेथिरे हमकु पाप लागिवनी स्वामी बोले हेले झियो को पाप लागिवनी विधवा दोष लागिवनी हमकु विधवा दोष लागिवनी निश्चय निश्चय आज्ञा ए कथा सुनी राजा हे सनमत कले मंत्री को पत्र लेख बोली न कहिले ठीक श्री श्री रत्नगढ़ कटक नृपेश्वर लेखिबार कथा पुनी राजा रत्नाकर हेला हेला तांको पुत्र सूर्यकांतर मरण 18 वर्ष रे रही अछि जानो जीवन नारी सती ए राज्य मध्य थिबो सतीत्व बोले जेबे सिए वर्ण करिवो निश्चय 7 जन्म पर्यंत ऋणी जीवु आंबे होई एते बोली राजा पुनी कहिले बुझाई लेखिले मंत्री बर गोटिए पत्र आनिले सुंदर अस्प देखत अस्पशालर पुओ को बेश पोशाक पुनी कराइले आज्ञा मंत्री कटुआर आउरी समस्त सैन्य संगे नेले राजा कहले जेते टंका पैसा जहा दरकार सबु जाक सज करकिरी नियो राज्य राज्य बुलेगिरी मो पुओ को जो राज्य रे को सती कन्या वर्ण कला तापरे गृह को पेरिवो हेले भाई अस्पर गला रे पत्रटी बांधी देले ए सूर्यकांत पुत्र को से अस्प ऊपर बसाई पात्र मंत्री कटुआल समस्ते बाहर होले मंत्री कटुआल को नहीं राजा पुओ को आगे धरी जाइछंती गोटिए दिगे प्रथम रे कोठी गले पूर्व राज्य रे भाई रे पूर्व दिगे जाई होइले उपस्थित पूर्व दिगे रे जाई होइले उपस्थित देखिले देखो नारी माने बे बहुत आज्ञा पूर्व दिगे जते ग्राम गंडा जे थिला अच्छा सब ग्राम जाक बुलुची राजार पिला मात्र कहेले न कले वरण भाविले अल्प दिने हेबो ए पुत्रर मरण बरसे गला बीती शुणंतु सर्वे श्रुति 16 वर्ष पूर्ण पुत्र को होइलाटी आउ 2 वर्ष परे तार हेबो मरण भाविले मंत्री देख से हुम दक्षिण दिग को हे नेबा बहन मंत्री विचार कला 16 वर्ष हो गला वर्ष 2टा आ 2 वर्ष रहिला हेले दक्षिण दिग को जीवा लिए सब कटुआल माने पात्र मंत्री समस्त ही कहि देले आज्ञा से दिन मंत्री वर विचारिला चित्त दर्शक समाज एबे सुनो देई मत भाबिला से दिन प्रभाते जीवा जे पळाई रात्र काले आंब टोटारे पड़िले जे सोई रातिडा आंब टोटारे बितेई देले पाहांतिया जेते बोले हेले स्नान शौच होई आज्ञा राजा पुओ को नहीं बाहर छथि किणु हां और ये शुणिबे सुजल दैण मन पुराण ज्ञान आज्ञा प्रभात काल रे गले चलिण पुराण ज्ञान जो प्रभात काल रे गले चलिण पुराण ज्ञान देखो दक्षिण दिग को गले पराई पंडित बन दक्षिण दिग को गले पराई पंडित बन दक्षिण दिगे बुलंती सकले जाई सर्वे मिलीन दक्षिण दिगे बुलंती सकल जाई सर्वे मिलीन
हेले दक्षिण दिगरे बुलिले केते राज्य दास मात्र जिए देखिले पुणी भावंती मस्तक ये सुंदर याकू कला दैव अल्प दिन गले यार मृत्यु होइब भाविले सर्वनारी केहू वरण न करी जीति लला वर्षे दक्षिण बुली करी आज्ञा दक्षिण राज्य गोटे बरस सरीला तथापि किए ताकू वरण न कला आउ थरे विचार कले मंत्री वर पश्चिम दिग को गले सतर ए दक्षिण दिगरे भाई वर्ष बीती गला 17 वर्ष हो गला जेते नारी माने पत्रटी को पढ़िले समस्ते बोले राजा पुओटा भल सुंदर होईची बड़ रूपवंत होईची तथापि ये अस्पर गलार जो पत्र गुटी को बंधा होईची लेखाई जे अळप आइसे बोली हेले मेहकाल फल हेले किस हबो सुंदर वर्तुल सुंदर मेहकाल फल ताकू रसले की खाई परपंच फणिस दिशे सबन तार की स्वादु नहीं मेहकाल फल अति सुंदर होइथियो भीतर डांगा रहिथिले किस हबो रूपुडा सुंदर होइथिले हेले दक्षिण दिगरु कोन कोले आउ थरे पश्चिम दिग को जीवा को विचार कोले पश्चिम गले शनि बटी बंधु गहण देई करी पात्र मंत्री धरी मंत्री मात्र से दिन तर तर होई देख पड़ाई गले पश्चिम दिगरे सर्वे जाइना बुली पश्चिमरे बुलती सफल जाई 6 मास बीती गला सुन बंधु भाई 6 मास बीतिला के न कले बरण मन मध्य भाविले मंत्री सेहि गेलेनी प्रवेश आज्ञा बोलुंट देख केते ग्राम देश हे बाबू माने सुन देण मन कर्ण बुली बुली से बाबा गलेणी पलायण मात्र 5 मास तांको गला बीती आउ गोटे मास तार रही बाकी ये जो रत्नगर कटक मध्य मिलिले आज्ञा जयंत कटक मध्य से मिलिले जयंत सेन राजा जो राज्य थिले हे बाबू सुन देण श्रवण फाल्गुन मास होई जान बाबा ये जो दोल पूर्णिमा को 5 दिन बाकी राज्य राजा हे यात्रा करूछंती केते नाट नृत्य लगाई छंती से राज्य रे अच्छा राजा पुआ को धरी पहुंचिले से थारे आहे बाबू माने मोटे रंतु श्रवण मंत्री जते बोले ये करिले गमन से दिन जहारे होई अछि भाई राजार झियो जो सूर्यकांति ओटई दासी दुई लोक को संगते नहीं अरे फुलहार धरी रे संगरे चढ़ई दोल पवित्र यात्रा देखिबा को सती बड़ाई अछि देखो से युवती मात्र भय रही राजा रानी कमती आज्ञा लक्ष्य करंतु सेपटे राजा रानी भावुछंदी गुरुदेव कहिछंदी आम झियो को जो पुओडा विवाह हो 21 दिन पर मरिबो विवाह हेबार गोटे 21 दिन पर तार मृत्यु हम विधवा जोग अच्छी झियो विधवा जोग अच्छी झियो भाई दोल पूर्णिमा को 5 दिन बाकी अच्छी फाल्गुन पूर्णिमा सूर्यकांति कौन करिछि सखी दुई लोक को सांगरे नहीं फूलमाल धरी राधा गोविंद को पूजा करिया जाउछि भाई रे पूर्व पटु जाऊ अछि ए दुहिता जे सही पश्चिम पटु आसुछि सूर्यकांत धाई मात्र खंडे दूरे भाई रे पड़िला नजर खंडे दूर देख रे पड़िला नजर
ମନଟା ଟିକିଏ ଝିଅର ହେଲା ବିଚାର ଭୋଇଲା କେଉଁ ଦେଶେ ରାଜା ପୁଅ ଏହି ଆସିଅଛି ଯାତରା ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ସେଦିନ ମନରେ ଝିଅ କଲା ଭାବନ ହେଲେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ବିଚାର କଲା ଯେ ଖଣ୍ଡ ଦୂରରୁ ଦେଖିଦେଲା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରାଜ ଯୁବକ ପିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟା ଦିଶୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଶ୍ମି ତା ଉପରେ ପଡିଛି ମୁଖରେ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ମାରିଲା ମଦନ ବଣ ତାହାର ଅଙ୍ଗରେ ଭାବିଲା ଝିଅ ଦେଖ ତାହାର ନେତ୍ରରେ ବୋଇଲା ଯଦି ଏ ପୁରୁଷ ପୁଣି ହେବେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ତାହେଲେ ମୁକତି ଲଭିବି ମୁଁ ଏ ସଂସାର ମାତ୍ର ଅଳପାଇସିଆ ପିଲା ବୋଲି ଆକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଧରିଥିବା ମାଳ ଗୋଟି ଦେଖ ଚାନ୍ଦମୁହିଁ ଯୋଉ ମାଳୁଟା ଧରିଥିଲା ଲୋକ ଗହଳରେ ନ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ସତ୍ୟ କଲା ବୋଲା ଯଦି ମୁଁ ସତୀ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟରେ ମୋ ମତି ଏ ଅଶ୍ବ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ପତି ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାଳା ଗୋଟି ଯେବେ ସେ ଫିଙ୍ଗିଲା ପବନ ସୂତ୍ରରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଗଲା ମାଳା ସେ ମାଳ ଗୋଟିକ ପଡ଼ିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତର ଗଳାରେ ଆଜ୍ଞା ବସିଥିଲା ପୁଅ ପୁଣି ଦେଖ ଅଶ୍ବ ପରେ ହୋଇଲା ତାଟକା ତିନି ଘଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ନାଗିଲା ନାଟିକା ଭାବିଲା ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପୁଣି ଦେଖ ସେନା ଗରି ଧରିଥିବା ଫୁଲହାର ଫିଙ୍ଗିଲା ସେ ଗରି ସେ ଫୁଲହାର ଗୋଟିକ ଦୈବୀ ସୂତ୍ରରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସେ ରାଜା ପୁଅର ଗଳାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ପୁଅ ଗଳାରେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯାହା ହେଲା ଭାବିଲା ପୁଅ ତାର ମନ ମଧ୍ୟର ଭାବିଲା ପୁଅ ତା ମନ ମଧ୍ୟର ଇଏ ବାବୁ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ନକ୍ଷର ବୋଇଲା ମୋର ମରଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ହୋଇବ ମାତ୍ର କିଏ ସେ ନାରୀ ମତେ ବରି ଅଛି ଧ୍ରୁବ ବିଚାର ଯେ କଲାମ ମନ୍ତ୍ରୀ କଟୁଆଳକୁ ଡାକିଣ କହିଲାମ ଦଇବ ଆଜି କେଡ଼େ କର୍ମ କଲା ମୋ ଲାଗି କିଏ ବିଧବା ହୋଇଯିବ ଭଲା ମୁଁ ସିନା ମାଲାଟା ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗାଁ କୋଉଟା ଘର କୋଉଠି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ତା ବାପା କିଏ ମା କିଏ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଦାସିକି ଡାକିଲା ହେଲେ ଦାସିକି ଡାକିଲା ବୋଇଲା ଦାସିଲୋ ତୁ ଟିକେ ମୋ କାମ କରେ କଣ କରିବୁ କଣ ପଚାର